नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अगस्ट मसरे केमिति रहिबो राशि चक्र द्वितीय राशि वृष राशि शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर पर आसी थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ଥିବା बेल आइकन को प्रेस करंतु। तो दर्शक बंधु चलନ୍ତୁ आरंभ करबा आज आलोचना अगस्ट मासरे वृष राशि शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए वृष राशि जहार अधिपति ग्रह होउछन्ति शुक्र यार शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज नील इत्यादि। ए वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक अगस्ट मासरे कौन रहिबो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर गोचरीय अवस्थिति। बृहस्पति तृतीय स्थान रे एवं शनि एकादश स्थान रे अधिष्ठान करुछन्ति। एई गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यही विचार करिपरिबा जे प्रथम जदि आम क्यारियर क्षेत्र देखिबा तेबे क्यारियर दृष्टि एही मास आपणक पई ठीक ठाक रहिबो। आपणको कर्म क्षेत्र में जेकोसी प्रकार सर्टकट नेबारु विरत रहिबाकु पड़िबो नचेत आपणको जुरिमाना देबाकु पड़ी पारे। व्यवसाय रे लाभ हेबार प्रबल संभावना रही। शिक्षा क्षेत्र में जदि छात्र छात्री मानक कथा आम आलोचना करबा तेबे आपणक पई मास ठीक ठाक रहिबार संभावना रही। आपणको एणे तेणे कथारे ध्यान देबा एवं मित्र मानकर संगति विरत रहिबा उचित अन्यथा आपणको परवर्ती काल रे यार सामना करने को पड़ी पारे। पारिवारिक जीवन विषय रे एही मास पारिवारिक दिगरु मध्यम रहिबार संभावना रही। मासर शेषार्ध आपणको पारिवारिक जीवन रे विशेष करी आनंदर मुहूर्त नहीं आसीबो। प्रेम और विवाह क्षेत्र में जदि आलोचना करबा ते आपण जदि प्रेम संपर्क रे अछंती तेबे एही मासटी आपणको पई अनुकूल हेबो। आपण एकाठी रोमांटिक मुहूर्त काटिबे एवं अनेक उत्कृष्ट मुहूर्त बांटिबे। तेबे अनेक विषय रे मध्य द्वंद्व मध्य देखा दे पारे। विवाहित व्यक्ति मानक कथा कहले आपणक जीवन साथी माध्यम रे अनेक खुशी खबर सुनिबा को मिल पारे। आर्थिक स्थिति विषय देखिबा जदि आपणक आर्थिक स्थिति देखा जाए तेबे आपणक पई ए मास अनेक विषय रे अनुकूल रही पारे। आर्थिक रूप से एक रु अधिक माध्यम आप आय प्राप्त करें जहाँ आपन को धन लाभ प्रदान करें। पुराना संचय योजना गुड़िक सुविधा दे पारे। स्वास्थ्यर दृष्टिकोण यह मासटी भल होबार संभावना रही। पूर्वर समस्या गुड़िक किछिटा कमिबो तेबे छोट मोट समस्या गुड़िक अणदेखा करने उचित नुहे। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह दुई जन कथा आम आलोचना करुले बृहस्पति एवं शनि ये ग्रह दुईटी विषय जदि आम व्यक्तिगत भाव में आलोचना करवा तेज प्रथम बृहस्पति कथा देखा। बृहस्पति होती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक दश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादी कारक समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होती देवगुरु बृहस्पति। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। आपनक राशि पई तृतीय स्थान रे रहितबारु ना तो अत्यधिक शुभ फल ना तो अत्यधिक अशुभ फल अर्थात मध्यम धरणर शुभ फल आपण प्राप्त करि परिबे। केउ केउ क्षेत्र रे जदि आमे देखिबा तेबे जदि आपण व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तेबे ए समय मध्य रे आपणकर व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे आपण मध्यम धरणर लाभ प्राप्त करेंगे। एवं यदि पार्टनरशिप व्यवसाय करुछन्ते तेबे आपनकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपण प्राप्त करें नहीं। यदि शेयर मार्केट रे अर्थ विनियोग करुछन्ते आपण ए समय रे तेबे सामान्य सतर्कता अवलंबन करंतु कारण पूर्ण मात्रा रे अनुकूल समय आपनक पई नहीं। तेनु बुझी विचारी धैर्यर सहित आपण विनियोग करंतु। यदि अध्ययन क्षेत्र में छात्र छात्री मानक कथा आलोचना करवा पूर्व आम आलोचना करते तथापि जो मैंने विशेषकर उच्च शिक्षा क्षेत्र अच्छा से समय अनुकूल नुहे।
ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ସହିତ ରହି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କୁସଙ୍ଗରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି କିଛି ଅଂଶରେ ଆପଣ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ ଏଡ଼ାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶନିଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ନିତ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।